Nilea. Nakuha. Habla. Ayan ang Sinet. Jek. Sinet. Nakuha ni Barbie. Pinasakay kay Jek. Sinet. Ay! The most awaited battle is happening now. Battle between Cabonera Sabalfonso versus the Dream Team Sakuragi. Let's meet our player. Cabonera Sabalfonso starting with Jean Ortega. Patrick Habla. Tumira ng 3. Tumira ng 3. Wala. Tumira ng 3. Wala. Tumira ng 3. Wala. Tumira ng 3. Bola. Pass break. Bola. Beep. 15 seconds. 10 seconds. Wala na rin ba? Hinagis. Libre si Dangkalan. Ay! Habla. Naku. Pinasa kay Barbie. Ay, hinagis. Galing. Wala. Naribaw ni Barbie. Pinasa kay Habla. Datak-tak. Daktak mo! Ay! Sabi ko na, Barbie eh. Dumire-diretso. Kay Jek. Haliw yan. Ayan na. Uy! Labas na. Nilea. Nakuha. Habla. Ayan ang Sinet. Jek. Sinet. Si Barbie. Uy! Ayan. Naribaw. Naribaw ni Barbie. Pinasakay kay Jek. Sinet. Ay! Ay, binuhat. Binalik. Tumira sa Kuragi. Diretso. Wala. Habla. Tumira ng 3. Wala na rebound ni Westbrook. Ang laki. Wala na rebound ni Westbrook. Rebound. Pinasa kay Dangkalan. Tumira. Wala na rebound ni Tita Pat. Tumira. Wala. Tita Pat pa rin. Last quarter na to tayo ha. Barbie. Ay, lampas! Mahina pa, Barbie. Mahina pa ng konti. Nahon, Tita Pa. Pinasa kay Habla. Tumira. Habla. Last 2 minutes. Pinasa kay Dangkalan. Tumira rin. Wala na rebound. Wala. Nakuha. Pinasa kay Dangkalan. Ay, wala.
Dakalan. Nakakagdak. 12. Wala. Tumira ng 3. Wala. Wala. Tumira ng 3. Wala.